ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमस्कार फ्रेंड्स आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागतम। आज भिडियो आमे आपण मानक कहवाक जाऊँ कि एही 11 एवं 12 तारिखर दिनटी आपण मानक पई किभरी भाबरे साब्यस्त हेबो, केउ प्रकार भाबरे आपण माने आजिर दिन को प्लानिंग मध्य करिवे। जदि मु आपण मानक विशेष भाबरे कहिबी कि आपण मानकर आजिर दिनटी किभली भाबरे साब्यस्त मध्य हेबो एवं ता सहित आपण मानकु केउ केउ जिनिसर फायदा मध्य मिलिबो, केउ सबु जिनिसरे आपण मानकु सावधानता मध्य रहिबाकु पड़िबो, ता सहित आपण मानकर लव लाइन किपरि भाबरे रहिबो, आपण मानकर कैरियर किपरि भाबरे रहिबो, बिजनेस किपरि भाबरे रहिबो, ता सहित आपण मानकु मु स्वास्थ्य आपण मानक स्वास्थ्यर किभरि भाबरे गुरुत्वपूर्ण रहिबो एवं भल टिप्स मध्य मु आपण मानकु देबी। एवं ताठु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची आपण मानकु मु वीडियो शेष रे गुटी उपाय विषय भी आपण मानकु जणेबी, जहा द्वारा आपण माने एही 2 दिनर स्थिति की शुभमय हेबो एवं मंगलमय हेबो, जहा द्वारा आपण माने खुशी रे मध्य रही परिबे। तेणु आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु मोर गोटे रिक्वेस्ट कि आपण माने जदि ए चैनल रे नुआ अछंती तेबे एबे ही जाई कि सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा फल रे समय समय समस्त वीडियोर नोटिफिकेशन आपण मानकु मिली परिबो। आसंतु एबे जानिबा आपण मानक पई विशेष भाबरे एही 11 एवं 12 तारिखर दिन र स्थिति किपरि भाबरे रहिबो। सबुठारु आमे प्रथमे जानिबा आपण मानक पई कोन आजिर दिनटी कोन पॉजिटिव रहिबा पई कि जाउछि। जदि मु आपण मानकु विशेष भाबरे कहिबी कि तो आज सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा हेबार संभावना मध्य बनुअछि। सेथि पई आपण माने प्रयासर सफलता मध्य प्राप्त होई परिबे। ता सहित आपण माने गुजार व्यक्ति मध्य अटंती, जेउथि पई कि आपण माने समय पूर्वरु सब कार्य को करिबा पई कि चेष्टा मध्य करिबे। सेही कारणरु आपण मानकु समस्त प्रकारर सुख संवाद मध्य मिलिबा पई कि जाउछि। जदि कहिबा कि आपण मानकु आजिर दिन रे किस्मतर सफलता मध्य प्राप्त हेबो, काम कार्य रे आपण माने बहुत जल्दी मध्य आगो को बढ़िबे। ता सहित आपण मानकर एक्स्ट्रा इनकम मध्य करि पारंती, अचानक फायदा मिलिबार जग मध्य आपण मानकर बनुअछि। आपण मानकु भाग्यर साथ अनेक प्रकार रे मिलिबो। पैसार काम कार्य मध्य एही दिन मानकर आपण माने करि नेबे एवं ऑफिस एही दुईटी जिनिसरे आमे जदि कहिबा चिंता आपण मानकर दूर मध्य हेबो। नुआ दिलजेस लोक मानक सह मिसिबार आपण मानकर जुग मध्य बनुअछि। ता सहित आर्थिक स्थितिर जोग मध्य बनुअछि। कौनसी महत्वपूर्ण सार्थकता पाई प्रयत्नशील मध्य होई किना रहिबे। पुराना समयरु आपण माने टाइम को काढिबे, जहा द्वारा आपण माने खुशी मध्य अनुभव करिवे। ए दिनटी आपण मानकर बहुत ही भल रहिबो। आपण मानकु मानसिक सुख एवं शांति मध्य प्राप्त हेबो। सबु कार्य को आपण माने ठीक भाबरे आगो को मध्य नेबे। ईश्वरंक प्रति आपण मानकर आराधना आपण मानकु बहुत खुशी मध्य देबो। आपण मानकर कार्यस्थल रे आपण मानकु अपार खुशी मध्य प्राप्त हेबो। ता सहित आपण मानकु चाकरी क्षेत्र रे कौनसी नुआ जगह को जिबाकु पड़िबो, जहा द्वारा आपण माने बहुत खुशी मध्य प्राप्त हेबो। एहा सहित आपण माने कौनसी धार्मिक स्थान को मध्य जाई पारंती। आजिर समय आपण मानक सपक्ष रे मध्य रहिबो। प्रकृति आपण मानक साथी रे मध्य रहिबो, जहा कारण रे आपण माने खुशी मध्य हेबे। आसंतु एबे जानिबा आपण मानक पई एही 2 दिन रे कोन सबु नेगेटिव रहिबो। एही 2 दिन रे आपण मानक मन को नकारात्मक मनोवृत्ति आसीबारु मनरे हताश भाव मध्य आसीबो। अनैतिक कार्य रे आपण मानक विशेष भाबरे आपण मानकर उत्थान पतन मध्य आसी पारे। जदि संभव हेई परछि तेबे ताठु दूरे मध्य रुहंतु। कार्यभार आपणक मानक उपरे अत्यधिक रहिबा कारणरु मानसिक असुस्थता मध्य देखा देबो। संतान मानक प्रति आपण मानकर चिंता मध्य ए दिन मानकर बढ़ी जिवो। ता सहित आपण मानकर आमदानी मध्य भले रहिबो। आमदानी सहित आपण मानकर जदि विशेष भाबरे कहिबा खर्च रे वृद्धि हेबार संभावना मध्य रहिछि। एथिरे आपण मानकर आमदानी ओ खर्च ए ताळमेळ बसेई रखिबार अति आवश्यकता विशेष भाबरे रही अछि। एहा सहित आपण माने जदि व्यापार करछंती तो आपण मानकु व्यापार रे मध्य लाभ मिलिबो।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମହଙ୍ଗା ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମହଙ୍ଗା ସଉକ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧରେ କହିଥିବା କଥା ତାହା ମନରେ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଖିଥିବା ଉପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି 2 ଦିନର ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସୁଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଟି ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧୁର ସଂଯମତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛୁକ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି 2 ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଏ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ଅଧିକତା ଯଦି ରହିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କଟିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ମନୋରଞ୍ଜନର କେତେକ ସାରା ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ମିଳିବ। ପରିବାରର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏହି 2 ଦିନରେ କୌଣସି ଭାଇରସ୍ ରୋଗ ହେବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2 ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ରାତି ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଉପାୟଟି କେବଳ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବେ, ଆଉ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିନା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିକି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ସକାଳେ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଦୁଗ୍ଧକୁ କୌଣସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ସବୁତକ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।